الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين والرضوانين الجميع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا أحد أبدا فيك لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وحبيب الذي قد شفاعته بكل حال من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الخلق من أعوذ به سواك عند حضر للحادث الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 62, 5 baris dari atas. Hadatsana Ayyash. Halaman 62, 5 baris dari atas. Hadatsana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu
إلى أن قال وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقلت له فقال سبحانه فقلت له فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبة عن يحيى ابن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ باب نوم الجنب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب باب الجنب يتوضأ ثم ينام وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ويتوضأ للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أيام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ وفي إليه قال عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا تقوى القتال وبه الذي قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتاده أخبرنا حسن مثله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Babu Rasulullah yusidu min fadil
وبه إليه قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلامة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جاء الرجل فأته فلم يبني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وزبير بن عوان وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمره بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلامة عن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ورضي الله عنه. وفي قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي أبي أنه قال يا رسول الله صلى الله إذا عليه وسلم. جمع الرجل المرأة فلم ينذر قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الخط أخبرت ذاك الآخر وإنما بين اختلافهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين. باب كيف كان يدعو الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مكريان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا ترى إلى الحج فلما كنا بسريفة حست ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أن حست قلت نعم قال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحج غير أن لا تطوي في البيت. قال وصح ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسائه في البقر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل حائض رأس زوجها وتأثيره. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل
أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عمرة كل ذلك علي حين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد ابني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حامد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis sudah kita baca tadi ya. Ada banyak dari hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Hadis yang pertama itu ya, wabihi qala hadatsana Ayyash qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Humayd an Bakr an Abi Rafi an Abi Hurairah qala berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Qala laqiyani Rasulullah, aku ketemu dengan Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ana junubun, ketika itu aku lagi hadas besar. Wa ana junubun, hadas besar ya. Fa akhadha bi yadi, tanganku ditarik sama Rasulullah SAW. Jalan gitu ketemu, ditarik. Fa masyaitu ma'ah, maka aku berjalan mengiringi Rasulullah SAW. Berjalan di bawah jalan. Hatta sampai qa'ada, sampai duduklah, sampai ke tempat ya, majlis ya atau masjid. Duduklah Nabi kita Muhammad SAW. Fan salaltu, maka tersampaikan sudah diiringi sampai tempat mau duduk di mana, duduk berbareng dengan Rasulullah SAW. Fan salaltu, maka aku buru-buru insalaltu itu maksudnya insalaltu itu adalah kabur, keluar diam-diam gitu, tiba-tiba langsung hilang gitu. Kan awalnya datang bareng, udah duduk, udah ketemu orang-orang, tentunya sedang Abu Hurairah langsung keluar, menghilang kan, orang lagi hadas besar, nah, enak kan lagi duduk gini ada besar. Fansalaltu, maka aku, kata Abu Hurairah, buru-buru keluar menghilang, gitu kan, menghilang. Fa'ataitu rahla, langsung aku ke kamar mandi. Fagatasaltu, aku mandi duduk ya kan, ya nggak enak lah ngobrol lagi rame-rame, kita lagi hadas besar, ada Rasulullah SAW, maka aku buru-buru keluar dan aku mandi ya. Tumaji itu habis setelah aku mandi kelar, buru-buru mandinya, langsung aku datang lagi ke majelis. Bahwa qa'idun, Rasulullah SAW masih dalam keadaan duduk. Faqala, maka aku ditegur sama Rasulullah SAW, ditanya, aina kunta ya Abahir, kemana aja, gitu maknanya Allah Alam ya. Kemana aja, kok ngilang gitu kan. Faqultu lahum, maka aku jawab apa yang aku terjadi kan, maka aku jawab apa yang terjadi. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Subhanallah, Maha suci Allah, kenapa mesti begitu ya Bahir? Innal mu'min la yanjus, emang orang hadas besar najis kan? Kagak, itu nggak apa-apa, kan belum waktunya sholat, duduk nggak apa-apa, baru nggak apa-apa, emang najis, enggak hadas besar, iya nggak apa-apa, nah, duduk nggak apa-apa. Bukan di masjid berarti bukan di masjid, majlisnya di luar daripada masjid, jadi nggak apa-apa ya. Innal mu'min la yanjus, orang mu'min tidak najis. Babu kainu natil junubi fil baiti idza tawadda'a qabla yaghtasil. Bab katakan di sini
Wa bihi la qala hadatsana, dengan sanad yang tersambung ke Imam Bukhari, berkata Imam Bukhari, hadatsana Abu Nu'aim. Saya dapat hadis ini dari Abu Nu'aim. Qala hadatsana Hisham. Saya dapat hadis ini dari Hisham. Syaibah dapat dari dua orang ya. Dua orang ini mendapat hadis ini dari Yahya bin Abi Salamah. Qala Yahya bin Abi Salamah ini berkata, "Sa'altu Aisyah." Saya bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu dan para mukmin. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkudu wa huwa junubun? Ini pertanyaannya. Dan Aisyah pagi ya mengerti syariatnya ya lebih dari yang lain. Ya, ditanya, apakah ketika itu Nabi Muhammad SAW tidur, pernah nggak tidur dalam keadaan hadas besar? Pernah nggak Nabi kita Muhammad SAW tidur dalam keadaan hadas besar? Itu, ini kan fikih, ini kan pertanyaan fikih. Kita nggak ada yang tahu, mana ada yang ngerti, nggak ada yang berani nanya juga langsung ketika itu. Haibah, ya. Maka melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kita dapat ilmu ini. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Qalat na'am wa tawaddu. Iya, kata Sayyidatina Aisyah, pernah Nabi kita SAW tidur dalam keadaan hadas besar, tapi wudu dulu. Sebelum tidur wudu dulu. Kalau nggak mau mandi, wudu sebentar lalu tidur. Itu caranya. Jadi boleh ya, dalam keadaan hadas besar, kalau kita nggak sempat mandi atau capean waktu udah terlalu malam, maka atau dingin ya, maka boleh kita tidur, nggak masalah ya, tidak haram, tidak menjadi hal yang haram ya. Yang penting bangunnya 1 jam sebelum mandi. Berapa menit? Kalau mandinya setengah jam ya, berapa? 1 jam sebelumnya udah bangun kan, mau tahajud lagi 2 rakaat. Kalau mandinya cepet atau mandinya kemarin itu kan kita bahas cara mandinya. Kalau mandinya pakai jabiah cuma 2 menit ya, jabiah kan, ada jabiah itu yang kolam, bikin kolam deh di kamar mandi 1 meter aja, 1 meter. Nah, jadi yang penting najisnya bersihin di luar, tinggal jemurnya niat, saya niat akan besar, bangun udah mandi tuh, bangun udah mandi kan. Caranya udah kita kemarin kita bahas ya, itu di Hadramut banyak gitu pakai kolam, walaupun di masjid-masjidnya ya. Jadi kalau yang mau mandi hadas besar cuman nyelup aja, yang penting pasang niat, bangun dari itu. Kalau dia kelelep semuanya, maka dia sudah hadas besarnya sudah terangkat. Iya, kalau dia udah niat, dia nyelam seluruh badannya, dia bangun, tinggal andukan udah hadas besarnya udah terangkat. Babun naumi junub. Nah, ada lagi hadisnya berikutnya. Wa bihi qala hadatsana. Imam Bukhari mendapat hadis ini daripada Qutaibah. Qala hadatsana Laits an Nafi' bin Umar anna Umar. Ini hadis tersebut daripada Laits an Nafi'. Nafi' ini daripada Ani bin Umar, daripada anaknya Sayyidina Umar. Ya. Anna Umar, berarti dia menceritakan ya. Ani bin Umar, anna Umar. Jadi hadisnya sampai sini nih riwayatnya. Nafi' Ani bin Umar. Ini anaknya Sayyidina Umar menceritakan tentang Sayyidina Umarnya. Jadi ini hadis bukan dari Sayyidina Umar. Jadi daripada Ani bin Umar, dari anaknya Sayyidina Umar menceritakan anna Umar, bahwasannya Umar. Jadi bukan daripada Sayyidina Umar ya. Jadi katanya kalau ditaruh di musnad, ini musnadnya anaknya Sayyidina Umar, bukan daripada ustadznya daripada Sayyidina Umarnya. Ada hadis yang dari Sayyidina Umar, ada langsung, ya kan? Berarti bukan anna. Berarti kalau misalnya daripada Sayyidina Umar, berarti an Umar, daripada Sayyidina Umar, gitu kan? Kalau ini enggak, anaknya Sayyidina Umar menceritakan tentang ayahnya. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah, pernah Sayyidina Umar menanyakan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Pernah bertanya. Jadi pertanyaan ini dilontarkan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW, dihadiri oleh anaknya mungkin. Anaknya di situ ya, mendengar. Apa pertanyaan Sayyidina Umar? Ayarqudu ahaduna wa junub. Pertanyaannya, apakah boleh salah satu di antara kami tidur, yarqud itu tidur ya.
apakah boleh salah satu di antara kami tidur dalam wahwa junub, dia dalam keadaan hadas besar? Tanya ke Rasulullah SAW, boleh nggak kami tidur kami dalam keadaan hadas, tidak mandi dulu? Apa jawab Rasulullah SAW? Qala na'am, boleh. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Boleh apabila kalian tersebut wudu dulu, habis itu dia tidur dalam keadaan junub, boleh. Tapi wudu dulu, ya wudu dulu sebentar, wudunya wudu ya sebentar, habis itu dia tidur dalam keadaan junub. Ya Sayyidina Umar Sayyidina Umar adalah ya sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ya, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, ya, Amirul Mukminin Abu Hafsin, gelarnya Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, besar ya, manaqibnya besar, masyhur ya. Bahwasanya lahirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ba'dal fil, setelah kejadian Ashabul Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala ashab. Gitu ya. Ini lahirnya Sayyidina Umar, wulida Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ba'dal fil bi 13 sana, setelah 13 tahun setelah kejadian Ashabul Fil. Ya, ketika Ashabul Fil terjadi itu kejadian itu, Sayyidina Umar belum ada, baru lahirnya 13 tahun setelahnya. Wa kana min asyrafil Quraisy. Sayyidina Umar adalah orang yang di antara orang mulianya bangsa Quraisy, orang terkemukanya. Ya, di Betawi kan ada yang orang terkemuka, bangsa Betawi. Di bangsa mana? Di Kalimantan ada yang terkemukanya, suku ini ya kan, ada di bangsa Quraisy di antara yang terkemukanya, di antaranya juga Sayyidina Umar. Wa ilaikan, maka seperti pemimpin ya, seperti orang ditakuti ya. Walamma bu'itha Rasulullah SAW, ketika diutus Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, karena Umar syadidan alaihi wal muslimin. Awalnya Sayyidina Umar pun keras, menentang atas Rasulullah SAW dan atas muslimin juga keras, karena Sayyidina Umar terkenal keras dan dia terkemuka. Ya. Sumala tafallahu ta'ala bihi, maka setelah itu Allah lembutkan atasnya, Allah beri kelembutan kepadanya. Ya. Wa aslama, maka masuk Islamlah Sayyidina Umar. Qadiman, di awal-awal Islam Sayyidina Umar masuk Islam. Awal ketika muncul Islam belum, tapi Allah beri kelembutan kepada Sayyidina Umar, akhirnya mau masuk Islam, dan masuk Islamnya termasuk di antara yang awal-awal berimannya. Dikatakan fa aslama ba'da arba'ina rajulan wa 11 imra'atan. Dikatakan bahwasanya kapan masuk Islamnya Sayyidina Umar? Setelah 40 orang laki-laki dan 11 perempuan. Jadi masuk Islamnya Sayyidina Umar setelah masuk Islam 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Baru Sayyidina Umar yang ke-41-nya ya. Ada khilaf di situ, dalam angka itu ada khilaf. Ya. Dikatakan di sini. Karena kata wakanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pernah dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain ilaik. Jadi maksudnya Islamnya Sayyidina Umar berkat doanya Nabi kita Muhammad SAW. Pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, a'izzal Islam, muliakanlah Islam ini di tangan salah satu di antara dua orang yang kau paling sukai, terserah. Ada dua, yaitu yang pertama Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Jadi didoakan oleh Rasulullah, terserah ya Allah, yang mana yang kau paling sukai di antara dua orang ini, muliakan Islam di tangan mereka. Karena dua-duanya keras ini, Abu Jahal orang terpandang, Sayyidina Umar juga terpandang. Ya Allah, di antara mereka berdua kasih hidayah biar Islam jaya ya, biar Islam mulia. Kena doanya ke Sayyidina Umar. Katanya Abu Jahal lagi gini, lagi gitu, nggak boleh gini katanya. Lagi
Kalau katanya gitu katanya di antara hal yang menolak doa. Kalau doa mau datang, gini nggak dapet. Lagi gini, santai kalau lagi santai nggak boleh begini gitu. Lagi, taruh kita tangan begini, gimana deh? Ini katanya ada katanya ya, bahwasanya kenapa Abu Jahal itu nggak dapet doa itu? Katanya, karena lagi begini. Ini kan enak, santai gini kan enak. Cuman ini diantara hal yang menjauhkan doa dari kita apa gitu. Jadi kalau kita usahakan jangan begitu itu gimana kayak gitu ya. Maka Sayyidina Umar dapat doa yang Abu Jahal nggak dapat karena lagi gitu. Kan itu makruh lagi menunggu sholat begitu tuh makruh, ada di fikih. Di fikih ada itu. Namanya tasbih. Tasbih ini kalau lagi menunggu sholat itu hukumnya makruh. Lagi sholat juga makruh. Jadi di luar sholat sebenarnya nggak apa-apa. Cuman maksudnya kita hindari aja. Jadi kepel kayak atau bagaimana ya. Jadi Sayyidina Umar dapat doa itu. Apa sebab daripada masuk Islamnya kan di antara doa itu katanya di sini disebut anna sababahu an ukhtahu Fatimah binti Khattab. Ada saudara perempuan Sayyidina Umar namanya Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha, kanat zaujah Sa'id bin Zaid, istri daripada Sa'id bin Zaid. Salah satu Sa'id bin Zaid itu salah satu yang 10 masuk yang dipastikan masuk surga. Sa'id bin Zaid ya, orang besar ya di Islam. Di antara 10 orang yang dipastikan masuk surga. Gak boleh kita katakan tidak masuk surga. Suami daripada saudara perempuannya Sayyidina Umar, Fatimah. Jadi Fatimah katanya udah masuk Islam lebih dulu dibanding Sayyidina Umar. Karena aslamat wahnya wahwa zawjuha fasami Umar. Maka ketika masuk Islam didengar sama Sayyidina Umar datangin. Samperin. Dia keras sebelum masuk Islam keras. Samperin. Tapi saudara perempuannya nih ya dulu juga lah ya kan, sekeras-kerasnya preman kalau ini saudara perempuan adiknya ya kan atau kakaknya gitu kan. Fasami Umar, faqasada Umar didatengin sama masuk untuk mau dimarahin. Faqara alaihi Quran, maka dibacakan Al-Quran di hadapannya. Fa'auqa Allah Ta'ala bi qalbi Islam, maka masuklah Islam dalam hatinya. Allah masukkan fa'aslama, maka masuk Islam Sayyidina Umar mendengar bacaan Quran daripada suaminya dan daripada adiknya. Ya. Fa'aslama tsumma jaa, maka ketika masuk Islam langsung ketika itu datang ke Rasulullah SAW. Ya. Wa ashabuhu, Rasulullah masih bersama dengan sahabat-sahabatnya. Masih dikit ketika itu 40 orang. Sayyidina Umar datang itu serem juga, mau ngacak-ngacak takutnya kan. Wahum mukhtafun, mereka lagi jadi dakwah masih sir, masih diam-diam. Jadi kalau majlis itu masih tertutup. Jadi mukhtafun tersembunyi, diam-diam. Fa'adhara islamahu, maka enggak berani kan? Akhirnya Sayyidina Umar menyebutkan saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru Allahu Akbar baru muncul. Yang awalnya sembunyi-sembunyi, akhirnya ketika Sayyidina Umar datang dikirain mau marah-marah, rupanya mau masuk Islam, baru keluar tuh muncul satu-satu orang yang lain yang sembunyi tadi. Fa kabbarul muslim farahan bi islamihi. Setelah itu nggak berhenti, udah iklankan Islam di depan muslimin. Kharaja ila majami Quraisy. Habis itu dia Sayyidina Umar mendatangi bangsa Quraisy. Kelompoknya Quraisy yang lagi nongkrong di sana, kan di tempat yang lain. Preman-premannya juga datengin. Wah, Sayyidina Umar. Kharaja fanada bi Islam. Iklankan Islamnya terang-terangan. Ana sekarang udah masuk Islam. Ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang berani? Ya. Fanada. Akhirnya dipukul dia katanya. Wantara bahunya ma'atun, dikeroyok sama orang. Yang teman-temannya yang jeger-jeger yang preman-preman. Wadarabahum, dilawan sama dia sendiri ngelawan rame-rame sama Sayyidina Umar. Wadarabahum fa'ajaru, tapi kan karena banyak kan bisa kalah juga. Akhirnya fa'ajaru khaluh, dilindungi sama khalnya, pamannya, saudara ibunya. Jangan, jagoan juga. Jangan, ente ini ponakan aneh. Walaupun dia udah masuk Islam, anak bela. Kalau ada yang ganggu dia, aneh yang maju.
Akhirnya dia aman. Sayyidina Umar berhenti, mereka nggak jadi mukulin lagi. Cuma, tapi katanya, jadi kan nggak berani, aman deh. Sayyidina Umar jalan-jalan aman. Muslimin yang lain kena, muslimin yang lain kalau masuk Islam ketahuan kena kesiksa, dipukul, diapa segala macam. Ya. Cuma lam tatib nafsu Umar. Lama kelamaan Sayyidina Umar ngelihat gitu nggak enak, lam tatib nggak enak di dirinya. Lihat muslimin lain dipukulin, hina orang muslim bahwa yudrib, anak nggak dipukul katanya. Teman-teman anak semuanya dipukul katanya. Farad dan jiwarah, ya udah, anak tolak deh perlindungan paman aneh, anak tolak. Yang mau mukul anak pukul. Anak tolak itu. Ente takut pukul anak gara-gara dia, anak tolak katanya. Anak tolak perlindungannya. Silakan yang mau mukul anak pukul. Akhirnya pukul lagi, dipukul lagi sama orang. Dia pukul, dia lawan lagi, dilawan. Ya. Ila azhar sampai Islam muncul banyak. Jadi terus menerus begitu ya. Jadi Sayyidina Umar perannya luar biasa. Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling afdol, nomor 2 ya. Nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kulli mutawallada rabbi waffiqna wa waffiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan wa tilkal kulla halalan wa akhilla atfiya ulama na'udhu bil khairi wa al-syarr ربنا أصلح لنا كل شيء وأقرنا برضاك واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من المجيد عنا والوفاء في كتاب الدين الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah minal aminin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.